Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Rindang Marit Azhar, on our channel Mathematics, English and Music. In this video, we will continue about our lesson about learning how to greet, to take leave, to say thank you, and to say sorry. This video is part 5, and we will learn about greeting, farewell, gratitude, and apologize. We will know what are they means. So let's begin. First, we will learn about what is greeting. What is greeting for you? So greeting is something friendly that we say or do when we meet someone. Jadi greeting ini adalah seperti salam ya, salam yang something friendly. Jadi salam yang diucapkan seketika bertemu dengan seseorang. Untuk lebih jelasnya, so let's see the next slide. So greetings, there are two greetings. First, formal greetings and informal greetings. Formal greeting is for greetings that we will say to someone that older than us or someone that not in the same age with us. Jadi formal greeting ini digunakan untuk orang yang lebih tua dari kita atau yang tidak sebaya ya. Bisa juga untuk atasan atau orang yang kita hormati. Bapak ibu guru, kepala sekolah, dan lain-lain. And then for informal greetings, we can use this for our friend or with someone with same age with us. Informal greeting ini adalah salam yang diucapkan yang tidak formal ya. Ini biasanya untuk teman sebaya atau adik atau orang yang umurnya di bawah kita. Ini bisa digunakan. So we will know about the formal greetings. Apa saja formal greeting yang bisa kita ucapkan? Di tabel ini ada greetings dan respon. First, if we will say a greeting, we can say hello, and the response can be hello too. Yes. Next, greeting can be like how are you? And the response is I'm fine or I'm okay. I'm sorry, this is typo. Please ignore this. I'm okay. And then how are you doing? The response can be I'm fine or I'm doing okay. How's everything? Ini bisa dijawab or we can answer it with very well or pretty well. Fine. Like that. Same with how's everything going? It's the same term with the previous sentence. We can answer it with very well, pretty well, fine. Same with this. How have you been keeping? Very well, pretty well, fine. And good morning. We can just respond good morning. Ya, artinya kalau dalam bahasa Indonesia ini berarti hello, hey, gitu ya. Bagaimana kabarmu? Aku baik. Aku oke, sama ya. Jadi bisa dipilih salah satu. How are you doing? Ini seperti bagaimana kabarmu? Jadi seperti sama dengan how are you tapi menggunakan bahasa yang berbeda atau gaya yang berbeda. Jawabannya juga sama, bisa I'm fine, bisa I'm okay, I'm doing okay. Itu. That's same. Or how's everything? Bagaimana kabarmu? Ini juga sama, bagaimana kehidupanmu gitu. Very well, sangat baik gitu ya. How's everything going? Ini juga sama, how have you been keeping? Bagaimana keadaanmu gitu. Very well, good morning, selamat pagi. And next, good afternoon. We can answer it with good afternoon, selamat siang. And good evening. Nah gitu. Berarti ini selamat sore. Selamat malam juga bisa. Good night, berarti jawabannya good night.
How do you do? Bagaimana kabarmu? Ini juga sama ya. Ini I'm sorry. This is my mistake. So let's continue. I'm sorry for my mistake. So how do you do? The answer is how do you do too? Nice to meet you. The answer is nice to meet you too. It's same. Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Gitu ya. How do you do? How do you do too? Nice to meet you. Senang berjumpa denganmu. Nice to meet you too. Senang berjumpa denganmu juga. Nice to see you. Senang berjumpa denganmu juga. Nice to see you too. Glad to meet you. Senang bertemu denganmu. Glad to meet you too. Glad to see you. Glad to see you too. So, jadi intinya kalau dalam bahasa Inggris itu apa yang ditanyakan harus sama dengan yang dijawab, seperti itu. And then maybe I can explain about the difference about good morning, good afternoon, and good evening. Good morning bisa dikatakan itu jika rentang waktu antara pagi ya, pagi dari bangun tidur sampai kira-kira sebelum jam 12 siang gitu ya. Nah, jam 12 siang, setelah jam 12 siang itu afternoon. Nah, untuk evening ini bisa lebih fleksibel. Misalkan jam 6 pun bisa, masih jam 6 malam ya, masih disebut dengan evening apabila itu bukan suatu ucapan perpisahan. Example, bila ingin mengucapkan perpisahan. Jadi good evening tapi kita baru saja bertemu dengan seseorang, jadi tetap kita mengucapkan good evening. Tapi berbeda jika kita ingin berpisah, kita bisa mengucapkan good night. Seperti jika kita ingin tidur, nah itu bisa diucapkan good night seperti itu. And next there is informal greetings. So this is the greetings and the responses. Let's see. Hi, what's up? Hey, apa kabar gitu ya. That's okay, it's okay. Good to see you. Good to see you too. How are things with you? Ini bisa dalam kurung, artinya we can say it or no. Bisa how are things or how are things with you? That's same. We can respond with excellent. Luar biasa, fine, baik, pretty well, sangat baik. How is it going? Bagaimana kabarmu gitu. Tapi dia lebih informal. Nice, fine, it's okay. How's life been treating you? Bagaimana kehidupanmu gitu. Very good, pretty well, excellent. Sangat bagus. Ya, bagus gitu ya. Excellent, luar biasa. And then we will learn about what's farewells, taking leave, and parting. So, leave, farewells, taking leave, or parting is an act of saying goodbye or exiting or departing. Jadi ini diucapkan kalau akan berpisah saat sedang berbincang. Kalau tadi kan mengucapkan salam ya, salam atau bertanya bagaimana kabarmu gitu. So this is the example for farewell and the responses. Goodbye or bye, bye-bye. The responses can be goodbye, bye-bye, bye. Ini selamat tinggal. Gitu ya, ini sama saja, hanya gayanya yang berbeda. Good night, nah ini good night tadi, kenapa tempatnya di sini bukan yang tadi? Karena good night itu lebih ke salam perpisahan ya. Jadi kalau walaupun malam hari tapi konteksnya itu tidak berpisah, kita tetap ucapkan good evening. So this is good night and the response is good night. See you next time. Sampai berjumpa lain waktu. The response is same. See you next time. Sampai berjumpa lain waktu. See you later. Sampai berjumpa lain waktu, lain kali. See you again, see you soon. See you again, sampai berjumpa kembali. See you soon, sampai berjumpa. Soon ini like something that will happen soon. Sesuatu yang akan terjadi cepat. Jadi misalkan besoknya udah akan ketemu lagi, kita bisa mengucapkan see you soon. And the response is same ya. I have to go now. Aku harus pergi sekarang. Responnya bisa okay juga bisa, or
goodbye, see you next time, be careful, it could be like that, and this good luck, thanks, like that. And I wish you good luck, thanks, many thanks, and God bless you. Have a nice day, have a good time, be well there, take care, good night, sweet dreams. Nah, ini bisa diucapkan dengan respon thank you, thanks, many thanks. Ingat ya, remember the difference about thank you and thanks. Kalau thank you ini tidak perlu pakai S, tapi kalau tidak ingin menyebutkan thank you, maksudnya you-nya ini tidak ingin digunakan, harus digunakan S di belakang, like that. Thanks a lot, it can be like that. I wish you good luck, ini aku harap kamu akan beruntung. God bless you, semoga Tuhan memberikan kamu petunjuk, seperti itu ya. I have a nice day, like have a good time, same with this. Jadi nikmati harimu gitu, be well there, hati-hati atau jaga dirimu di sana, take care, like that. Good night, selamat malam, sweet dreams, berarti mimpi indah. And then next, what is gratitude or thanking? So gratitude or thanking is a feeling of appreciation or positive response shown by the recipient of kindness, gift, help, favor, or other type of generosity towards the giver of such gift. Jadi gratitude ini bisa diucapkan kalau kita ingin berterima kasih atas apa yang telah diberikan. Misalkan hadiah gitu ya, tadi contohnya hadiah, dan seperti generosity seperti ucapan terima kasih, like that. Let me pause the video, I'm sorry. And then next we will learn about what can we say if we will say the gratitude and or the response if someone say thanks for us. Example, this is a thank you very much, terima kasih banyak, you're welcome, sama-sama gitu ya. Thanks a lot, terima kasih banyak, ini juga sama, don't mention it, bukan masalah. It's like tidak usah dikatakan, tidak usah berterima kasih gitu, karena bukan apa-apa baginya ya. I should like to express my gratitude for blah blah blah. It can be for I should like to express my gratitude for getting the high grade, like that. It's my pleasure. Gitu, ini bisa responnya dengan senang hati, it's my pleasure. I should like to express my appreciation for blah blah blah. Like appreciation for your help. No problem, bukan masalah. I'm really obligated to you for, aku sangat obligated is like berterima kasih kepadamu. Not at all, bukan masalah. I'm really grateful for, aku sangat berterima kasih kepadamu atas apa bla bla bla. That's right, that's alright, itu bukan masalah. And the last, what is apologize? So apologize is an act of saying that we are sorry for something wrong we have done. Example like jika kita melakukan kesalahan, kita tentunya akan melakukan permintaan maaf. Jadi apologize is same like meminta maaf. So this is the example of apologize and the responses. I do apologize for blah blah blah. That's alright. Aku ingin meminta maaf tentang apa. That's alright, bukan masalah. I must apologize for blah blah blah. Aku harus meminta maaf untuk apa. Never mind, jangan pikirkan itu. This apa? I apologize for blah blah blah. Don't apologize, jangan meminta maaf. Ini aku
meminta maaf untuk apa gitu ya, jangan meminta maaf. And this I'd like to apologize for, aku ingin meminta maaf untuk gitu. It doesn't matter, itu bukan masalah. I'm so sorry for bla bla bla. Aku sangat meminta maaf tentang apa. Don't worry about it, bukan masalah gitu. I shouldn't have, aku tidak seharusnya. For example, I shouldn't have be late or else. Don't mention it, jangan katakan itu jadi bukan masalah yang besar. It's all my fault, ini semua salahku. That's okay, ini okay gitu ya. So I'm ashamed of, ini aku sangat malu karena gitu. I quite understand, aku cukup mengerti. Please forgive me for, tolong maafkan aku untuk bla bla bla. I couldn't help it. I'm sorry, I mean you couldn't help it. Ini jadi seperti kamu tidak bisa mengontrol itu gitu. Misalkan maaf karena sesuatu, misalkan hal yang di luar kendali yang meminta maaf. Jadi kita bisa mengucapkan ini, you couldn't help it. Excuse me for, maafkan aku, atau excuse me like maafkan aku untuk sesuatu yang dilakukan. Forget about it, lupakan itu. I'm terribly sorry for, ini benar-benar meminta maaf ini. Aku sungguh-sungguh meminta maaf untuk bla bla bla. Don't worry about it. Pardon me for this bla bla bla. Maafkan aku, ini juga sama ya, hanya berbeda kosakata. No harm done, tidak ada yang terluka ini. Jadi bukan masalah, tidak ada yang terluka karena kesalahannya. Please forgive me for my bla bla bla. Please accept my apology for bla bla bla. Tolong maafkan aku karena, tolong terima minta maafku untuk gitu. The response can be anything that's with this context. Jadi bisa apa saja, misalkan it's okay, forget about it. So anything, tidak harus ya, misalkan excuse me for, ini harus ini. Jadi tergantung apa yang ingin kalian ucapkan sebagai balasannya. So that's all for the lesson. We will have exercise, so we can do more exercise and we can know better about our lesson. Jadi ini ada latihan, silahkan teman-teman dikerjakan ya di buku bahasa Inggris kalian. Kemudian bisa dikumpulkan ke guru kalian. I will explain about the exercise. Saya akan menjelaskan apa maksud dari latihan ini. Jadi teman-teman tinggal mengisi ya. Fill in the blanks with suitable greeting expression. Isi titik-titik ya, maksudnya ini titik-titik dengan greeting expression. Suitable itu yang tepat. Greeting expression jadi tadi greeting expression like greeting or thanking or apology or parting. Jadi misalkan ini Tiara, hai Zahra, apa yang seharusnya Zahra ucapkan? Silahkan teman-teman isi. Mira, how are you Siti? Nah, apa yang sebaiknya Siti ucapkan? Zena, nice to meet you too. Apa yang sebaiknya Dion ucapkan? Nah, ini. Apa yang Fernanda ucapkan kalau Aurelia membalas see you? Gitu ya. Hai Zahra, tadi berarti biasa ya. Hai Zahra, how are you? Apa kabarmu Siti? Nice to meet you. Senang berjumpa denganmu. See you artinya berjumpa. See you like sampai ketemu. Itu lain waktu. And then number 5 and number 6, rearrange the sentence into a good dialogue. Rearrange artinya ini diurutkan kalimat-kalimat menjadi dialog yang baik. Nah ini kan misalkan nomor 5, for example 5, there is A, B, C, D. The sentence is not arranged yet. This is just a random arrange, so we need to rearrange so it will be a good dialogue.
Jadi nanti cara menjawabnya misalkan nomor 5, jawabannya apa? Misalkan diurutkan ya. Harusnya apa dulu yang diucapkan kalau ada 4 kalimat ini? Misalkan harusnya yang good morning student dulu misalkan ya. Misalkan harusnya yang D dulu, berarti diurutkan. Range D, misalkan D, habis itu B, habis itu misalkan A, misalkan C. So this is just example, alright? Don't use it for the answer. And then the next number 6 is same, so you can answer it 6 blah 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 blah. Alright, I hope you can understand what I mean. I will translate it so you can know it better. Good morning, selamat pagi, baik, fine, baik, ma'am, bu, gitu ya. Thank you, terima kasih. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Good morning, student. Selamat pagi, murid-murid. And number six, everything is fine. Semuanya baik. No worry, bukan masalah. Thanks and you. Terima kasih dan kamu. Good afternoon, Kania. I made typo. I'm sorry. Afternoon. It should be afternoon. Good afternoon. Tadi apa? Selamat siang ya. Selamat siang Kania. Good afternoon Ririn. Selamat siang Ririn. Yeah, all doing well. Ya, semua berjalan dengan baik. Thanks Ririn. Terima kasih Ririn. How is life Ririn? Bagaimana kehidupanmu Ririn? Atau bagaimana kabarmu Ririn? And then number 7 till number 11. Match the expression in column A with the correct response in column B. Jadi maksudnya ini dijodohkan ya. Dijodohkan mana yang benar. Misalkan number 7, you greet your teacher at 1 p.m. Apa jawabannya? Misalkan yang ini kan you greet artinya kamu menyapa gurumu jam 1 siang. Misalkan yang benar A. Jadi nanti tinggal dijawab 7A. Like that. And the next 8. Misalkan jawabannya B. So 8B, 9 apa gitu ya. This is just the example. And then let me translate it so you can know it better. You greet your teacher at 1 p.m. Kamu menyapa gurumu pada jam 1 siang. Mom takes her little son to bed. Ibu ini artinya menidurkan anak laki-lakinya yang kecil di tempat tidur. A TV presenter close her evening's program. Jadi artinya presenter TV menutup program sorenya ya. A teacher greets her student. Artinya guru menyapa murid-muridnya. I made mistake on number 11. I'm sorry for the mistake. So number 10 is should be a receptionist welcomes a guest at 10 p.m. Seorang resepsionis welcomes artinya menyambut ya tamu jam 10 pagi. And then a teacher greets her student. Seorang guru menyapa murid-muridnya. For the column B, good morning artinya berarti selamat pagi kelas. Good morning, good evening, selamat sore Bapak dan Ibu gitu. Good afternoon berarti ini selamat siang Bu. Thank you for joining us. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Selamat sore, good evening. And this, good night, sweet dreams, selamat malam. Semoga mimpi indah. Good morning sir. Selamat pagi Pak. And then this is for number 12 and number 13. Complete the following dialogues with the appropriate expression. So this is for Bertie. Excuse me sir, may I come in? Yes please, why do you come late this morning? Sir, I have to accompany my mother to the doctor sir. So this is the blank sentence, so you need to fill it.
Jadi diisi ya. Ini berarti permisi Pak. Excuse me, permisi. Bolehkah aku masuk? Ya, silahkan. Kenapa kamu datang terlambat pagi ini? Nah, ini apa yang sebaiknya dikatakan Bertie? Aku harus menemani ibuku ke dokter, Pak. Nah, ini jawabannya. Alright, have a seat, please. Baiklah, have a seat ini artinya silahkan duduk. Nah, ini nomor 13 apa yang sebaiknya dijawab oleh Bertie. Gitu ya. And then this is the last for number 14 and 15. 15, I mean. So, Auntie, happy birthday, dear. You look wonderful with that coat. Nah, apa yang diucapkan dia kalau diucapkan seperti itu ya? Ini bla bla bla, Auntie Dina. I'm really happy you could come. Aku sangat senang kamu dapat datang. Here it is. I have something for you. Ini, aku punya sesuatu untukmu. Terima kasih Auntie Dina. Thanks Auntie Dina. Oh, bla bla bla. Apa ini? Kira-kira ya. I have to leave you. I must welcome my friend. Aku harus meninggalkanmu. Aku harus menyambut teman-temanku. And the answer is it's okay. So that's all for our lesson and the exercise. Don't forget to do the exercise so you can know better about the greetings. For me, thanks for all of your attention. If you have question, you can ask it on comment section below. Thanks for all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.